حمدا لك يا من جعل الخلق مفتوحا بقدرته حمدا أزليا بابديته سرمدا بإصلاحه متجليا في مرايا آفاقه والصلاة والسلام على أشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمام زماننا وحجة غائبنا التجلي الأعظم وبهاء نور الله الأقدم النور على النور في الكتاب المسطور مجرد عما ونور أبصار الورى به يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجرا كهف العظيم وقياط المستر المستقيم شمس الهدى وعلم التقى والآية الكبرى بقية الله في القلبين. وأخبركم بوفاة أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها وأبين لكم مسائل عديدة في هذا المجال القليل. قول من المشركين والمعاندين والكفار حول خديجة سلام الله عليها بأنها بذلت ثروتها للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن طريق بذل الثروة انتشر الإسلام. هذا قول المعاندين ولسنا نعتقد بهذا الكلام حيث أن الدرهم والدينار لا يوصل الإنسان إلى إيمان قلبي حيث يقدمون أرواحهم في سبيل الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ikhwan akhwat, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang barokah ini. Setelah mengucapkan hamdalah, sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, beliau mengawali ungkapan duka cita kepada kita semua atas wafatnya Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal pembicaraan beliau menyebutkan bahwa ada anggapan bahwasanya Islam menyebar, Islam tersebar itu disebabkan oleh uang Khadijah alaihissalam, karena Khadijah adalah seorang perempuan yang kaya, maka karena uangnya lah kemudian Islam menyebar. Tapi beliau mengatakan pandangan seperti ini adalah pandangan yang salah, karena Islam tidak disebarkan karena uang. Islam adalah kekuatan yang memiliki kedahsyatannya sendiri, yang memiliki keistimewaannya sendiri, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan uang dan sebagainya. نشر الإسلام ليس عن طريق ثروة خديجة سلام الله عليها بل عن تعاليمه الراقية حيث رأوا هذه التعاليم فاعتنقوا بالإسلام. ومن جملة هذه التعاليم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
فبما رحمة من الله لنت لهم. ومن جملة التعاليم الإسلامية نشر العلم في المجتمع في ذلك الزمان، حيث ما كان في مكة الذين يدرسون أو يتعلمون القراءة والكتابة أكثر من عدد الأصابع، ولكن تعاليم الإسلام صعدهم ورقاهم إلى مرحلة بحيث يقول الرسول الأعظم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، اطلبوا العلم ولو بالصين. لو كان الناس يعلمون ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك الجهد وخوض المجد. Ya, penyebaran Islam bukan didasarkan kepada harta, tidak oleh harta Siti Khadijah juga, tapi tersebarnya Islam berdasarkan ajaran-ajarannya yang sangat luhur, yang sangat tinggi. Antara lain, misalnya Islam mengajarkan kepada umat manusia budi pekerti atau akhlak yang mulia. Kita dengar Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus," kata Rasulullah, "Bu'ithu liyutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang utama. Atau kita dengar firman Allah yang berkata, "Law kunta fazzan gharizal qalbi lan faddu min haulik." Hai Rasul, kalau engkau adalah seorang yang keras, kaku, maka mereka akan lari dari sisimu, dan ayat-ayat yang lain. Juga penyebaran Islam, karena Islam menawarkan ilmu, Islam mengajarkan ilmu, di mana kita tahu bahwa pada masa Rasulullah SAW dibangkitkan di Mekah itu yang bisa membaca tidak lebih dari jumlah jari-jari tangan kita ini. Untuk mengangkat ilmu itu Rasulullah SAW misalnya bersabda, tuntutlah ilmu, atau menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim maupun muslimah. Atau hadis Rasulullah yang mengatakan, tuntutlah ilmu ke negeri Cina dan sebagainya. نعم، كان مؤثرا في توفيق المسلمين ثروة خديجة، لكن ما كان السبب الرئيسي والأصلي. هو السبب الرئيسي تعاليم الراقية، حيث أنه التعاليم الإسلامية اعتنقوا به مدى ظهور الإسلام في إيران، أو ظهور الإسلام في إندونيسيا، أو ظهور الإسلام في مصر، أو ظهور الإسلام في سائر البلدان الإسلامية. مستوردون وزير الثقافة الفرنسي السابق يقول في كتابه: ما كان السبب الأصلي الذي ارتقى الإسلام ورفع راية الإسلام إلى فرنسا إلى أوروبا في أقل من ربع قرن، يعني 24 إلى 25 سنة استولى المسلمون على الكرة الأرضية. ما كان السبب ثروة خديجة سلام الله عليها؟ لا، تعاليم الإسلام. ومن تعاليمه هو يذكر في كتابه تاريخ الثقافة والحضارة. سأبين لك. Kita memang harus mengakui bahwa harta Siti Khadijah tentu bermanfaat sekali mendukung dakwah Rasulullah SAW. Tapi itu sekali lagi bukan sebagai sebab utama, faktor utama dari tersebarnya Islam ke seantero dunia ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tersebarnya Islam antara lain karena faktor ajaran-ajaran Islam yang sangat luhur. Ini diakui oleh Menteri Pendidikan Prancis yang lalu di dalam salah satu buku yang dia tulis. Dia begitu mengagumi
dan begitu mengagumi sejarah penyebaran Islam. ابني يدرس بلغ الكلام إلى أنوشيروان ما قبل قال ما يمكن أن ولد أبو الأحذية يجي يدرس ولد الزارع يجي يدرس يتعلم ويترقى ويصبح معنا من المسؤولين. أما الإسلام يقول من حيث رواد العلم تعاليم الإسلامية من حيث العلم يقول كل من الأسراء يعلم 10 نفرات من المسلمين القراءة والكتابة فهو حر. هذا تعليم الإسلام. فمن تعاليم الإسلام من العلم بالنسبة للعلم يقول كل من يذهب إلى الدرس إلى العلم فهو في طريق الشهادة إذا بلغ أجله فهو شهيد. يقول كل من يدرس كل من هو طالب علم أو متعلم تعليم أو التعلم فهو في رحمة الله والملائكة تفرش أجناحها تحت أقدام هذا طالب العلم والمتعلم. في أي مكان عندكم هذه التعليم هذه الترغيب التشويق للعلم تعاليم الراقية الإسلامية كان سبب الأصلي والرئيسي إلى اعتناق الناس بالإسلام. Pentingan yang sangat menyolok antara Islam dengan yang lain. Misalnya pada masa itu Iran adalah salah satu adidaya, di mana Irak, Yaman, Hijaz, sekarang menjadi Arab Saudi, itu di bawah pengaruh atau di bawah kekuasaan Iran. Nah, di Iran waktu itu ada seorang raja yang terkenal bernama Anushirwan, raja yang dianggap salah satu raja terbesar di Iran. Pernah ada suatu kali seorang tukang sepatu itu mau membayar upeti kepada militer karena Anushirwan ini sangat gandrung untuk membesarkan tentaranya dan dia memungut pajak dari rakyat. Nah, seorang tukang sepatu waktu itu bersedia membayar dan dia akan membayar lebih, tapi dia berkata, izinkan saya untuk membiarkan anak saya belajar sesuatu. Dia minta izinkan agar anaknya diizinkan untuk belajar. Tapi ketika didengar oleh Anushirwan tentang syarat atau permintaan si tukang sepatu ini, dia menolaknya dan mengatakan bahwa anak tukang sepatu tidak patut untuk belajar. Anak seorang petani tidak patut untuk mendapat ilmu. Nah, Anda bandingkan dengan Islam. Betapa di dalam Islam itu justru kita dituntut untuk belajar. Bahkan di dalam sejarahnya Rasulullah SAW itu meminta kepada tawanan musyrik, orang kafir yang ditawan, akan dibebaskan dari tawanannya apabila bersedia mengajarkan misalnya 10 orang muslim. Nah, suatu perbedaan yang sangat menyolok. Atau kita dengar misalnya hadis Nabi yang berkata bahwasanya penuntut ilmu atau yang mengajar ilmu, maka malaikat akan membentangkan sayap kepada mereka. Atau misalnya hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikategorikan sebagai syuhada. Nah, Anda lihat betapa di dalam Islam perhatian dan penghargaan terhadap ilmu yang luar biasa, dan karena ajaran-ajarannya yang luar biasa itulah yang membuat orang banyak masuk Islam. في زمن الرسول الأعظم كانوا الناس في مكة تقريبا أقل من 20 نفر يعلمون الكتابة والقراءة، ولكن في زمن الرضا سلام الله عليه حينما أراد أن يدخل طوس في طريق خراسان
بلغ إلى بلد يقال له نيشابور. قالوا يا ابن رسول الله أفيدونا وقولوا لنا حديث ورواية نكتب 12,000 رجل كانوا أقلامهم من الذهب، كتبوا هذا الحديث سلسلة الذهب، معروف بحديث سلسلة الذهب، بأن كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. 12,000 هذا أحد البلدان الإسلامية في ذلك الزمان، وأما ري وأما بغداد وأما فرناطة وإشبيلية. هذا تعاليم الإسلام حول اعتناق الناس بالعلم الذي خضع الناس إلى قبول الإسلام وليست ثروة الخديجة سلام الله عليها. Beliau memberikan sebuah perbandingan menarik lagi. Kata beliau, ketika Nabi berada di kota Mekah, jumlah yang bisa membaca tidak lebih dari 20 orang. Aqal min 20 nafar, kurang dari 20 orang. Tapi ketika zaman Imam Ridha alaihi salam, cucu Rasulullah, keturunan yang ke-8, suatu saat beliau masuk ke sebuah kota yang disebut dengan Nishabur atau Nishafur yang berada di utara Iran, di dekat Mashhad. Ketika Imam Ridha memasuki kota itu, penduduk kota berkata kepada Imam Ridha, "Afiduna ya benar Rasulullah, berikan sesuatu yang bermanfaat buat kami." Nah, bapak-bapak, ibu, kata beliau, bandingkan. Ada 12.000 pena. Ada 12.000 pena yang siap menulis untayan kata-kata dari Imam Ridha itu. Sehingga pada waktu itu Imam Ridha menjawab mereka dengan sebuah hadis dari Rasulullah yang berkata, "La ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min adabi." La ilaha illallah itu adalah bentengku, dan barang siapa yang memasuki bentengku dia akan selamat dari siksaku. Ada 12.000 pena yang siap menuliskan riwayat dari Imam Ridha itu, sehingga hadis itu dikenal sebagai hadis silsilah ad-dhahabiyah, rantaian atau untayan emas, riwayat yang dibagaikan sebagai untayan emas. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa orang gandrung memasuki Islam itu karena ajaran-ajarannya yang sangat luhur, bukan karena harta dari Khadijah. بني الإسلام على كلمتين، كلمة التوحيد لا إله إلا الله وتوحيد الكلمة. هذا سبب رئيسي لتوفيق الإسلام واعتناق الناس والمسلمين على الإسلام، لا كما يقوله المعاندون والمشركون والكفار بأن ثروة خديجة كانت سبب الإسلام، سبب التوفيق للإسلام. وكما يقول مسترلب في كتابه تاريخ الحضارة، يقول السبب الأصلي والرئيسي في توفيق الإسلام واعتناق الناس بالإسلام هذه الكلمة، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. فيذكر مثال يقول في غزوة في حرب يرموك، في حرب يرموك المسلمون كانوا 40,000 والروميون المشركون 900,000، وهذا 40,000 غلبوا على 900,000. لماذا؟ كيف؟ يعني العدة والعدة قليل من حيث المسلمين، والعدة من حيث المشركون والروميون كانت في حد البفور، فكيف هؤلاء غلبوا على فئة كثيرة؟ يقول
حذيفة اليماني أحد الصحابي. ابن عمي ما رجع من الميدان بساحة القتال، إما هو مقتول أو مجروح، فذهب إلى بين المقتولين والمجروحين حتى إذا لقى ابن عمه يأخذ منه وصية أو إذا يقدر أن ينجحه. فبينهما المقتولين والمجروحين رأى ابن عمه، قال: يا ابن عم، أنا حذيفة اليماني، كيف حالك؟ قال: الحمد لله، في سبيل الإسلام سأستشهد في سبيل الإسلام، الحمد لله. يقول: قلت له: يا ابن عم، أنا جئت بالماء، هل أنت عطشان؟ جندي آخر سمع قول الماء قال: يا مسلم، أنا كمان عطشان، أعطيني الماء. فابن عمي ما شرب الماء، فقال: يمكن هو أعطش مني. فجئت بالجندي المسلم، قلت له: قم اشرب ماء. الجندي الثالث سمع وقال: يا مسلم، أنا كمان عطشان، أعطيني الماء. فهذا الثاني هم ما شرب، قال: يمكن هو أعطش مني. فذهبت إليه، رأى القنينة ماء متروس مليان، قال: لماذا ما شربوا؟ وهذا القنينة متروسة من الماء. قال: هؤلاء زعموا أنك أعطش وقدموا لك. قال: لا، ما أشرب أنا، اذهب بهم فيشربون، إذا بقى فجئني بالماء. ذهبت إلى ابن عمي فشفت، رأيته هو شهيد. جئت على الجندي الثاني، هو هم شهيد. جئت على الثالث فهو شهيد. هذا يقول: مستغرب أيها العرب والعجم، أي يا أمريكا ويا أوروبا ويا آسيا، أيها جنود العالم، هنا ساحة القتال، لا ساحة التعارفات والتجاملات. إذا كان يشرب ماء هذا الجندي كان يموت، وإذا ما كان يشرب كان يموت. لكن انظر إلى الوحدة، إلى توحيد الكلمة، هذا رمز التوفيق واعتناق الناس بالإسلام، لا ثروة الخديجة. Islam itu dibangun atas dua fondasi. Yaitu at-tauhid wa tauhidul kalimah. Kalimatut tauhid wa tauhidul kalimah. Islam dibangun atas dua fondasi. Yang pertama adalah kalimatut tauhid, yaitu prinsip pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua adalah tauhidul kalimah, yaitu adanya kesatuan prinsip, adanya kesatuan sikap. Nah, inilah sebetulnya prinsip-prinsip utama dalam Islam. Penulis Prancis tadi memberikan sebuah contoh yang menarik, betapa kaum muslimin pada masa itu begitu menghayati kedua prinsip ini, dan itulah penyebab dari tersebarnya Islam. Dia memberi contoh bahwa di salah satu peperangan, yaitu peperangan Yarmouk, ya, di mana pada masa itu jumlah tentara muslimin hanya 40.000 orang. Sementara tentara Romawi waktu itu berperang menghadap Romawi berjumlah 900.000 orang. Tapi yang 40.000 ini berhasil mengalahkan yang 900.000 itu. Apa kira-kira penyebab dari keberhasilan dan kejayaan kaum muslimin itu? Penyebabnya adalah kalimatut tauhid dan tauhidul kalimah. Dia memberi contoh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hudzaifah bin Yamani. Beliau ikut berperang
Dan di dalam peperangan itu ikut juga saudara sepupunya, putra pamannya. Kebetulan putra pamannya lebih dulu tewas, lebih dulu gugur. Jadi ketika itu Hudzaifah mencari putra pamannya itu, sepupunya itu di mana berada. Di antara kumpulan jenazah-jenazah para syuhada kaum muslimin, Hudzaifah mencari tubuh putra pamannya itu. Dan akhirnya dia berjumpa dengan putra pamannya itu yang masih hidup, yang ditanya oleh Hudzaifah al-Yamani dengan pertanyaan, bagaimana keadaanmu sekarang? Dia berkata, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah bahwa aku jadi syahid di medan ini. Hudzaifah membawa air dan bermaksud memberikan air kepada putra pamannya itu. Tapi terdengar suara oleh Hudzaifah dari beberapa jarak. Di sebelahnya ada seorang yang berkata, ya muslim, wahai saudara muslimku, aku saudara muslimmu, aku haus, aku memerlukan air. Ketika air itu sudah sampai ke tangan putra pamannya yang bermaksud mau meminum airnya itu, tapi dia mendengar ada suara dari sebelahnya yang meminta air itu karena kehausan. Putra pamannya itu berkata, wahai Hudzaifah, berikanlah air itu kepada saudaraku yang berada di sebelah sana. Hudzaifah berkata, engkau kan haus? Enggak, kasihkan dulu saudaraku itu. Ketika Hudzaifah mengantar air itu kepada seorang muslim yang lain yang kehausan tadi, ketika orang kedua ini mau meminum air, dia juga mendengar suara ketiga yang mengatakan, ana atsya, aku haus. Maka orang kedua itu berkata, berikan dahulu air itu kepada dia, mungkin dia lebih butuh daripadaku. Hudzaifah lalu membawanya ke sana. Tapi ketika dia lihat air itu masih cukup banyak. Lalu dia berkata, kenapa engkau tidak berikan kepada yang kedua? Aku belum mau minumnya kalau kau belum berikan kepada yang kedua dan yang pertama. Hudzaifah kembali lagi kepada putra pamannya, dan ditemuinya putra pamannya sudah gugur. Dia datang lagi ke orang kedua tadi, ditemuinya, dan ternyata juga sudah gugur. Dan dia temui orang ketiga, dan orang ketiga juga sudah gugur. Penulis Prancis itu lalu mengomentari, Anda bisa bayangkan, ini dalam keadaan perang, bukan dalam keadaan basa-basi, di mana orang sangat membutuhkan air. Di sana orang, di mana di dalam medan perang itu orang sangat kehausan. Ternyata rahasianya adalah hanya dua, bahwa mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalimat tauhid, dan bahwa mereka itu menganut tauhidul kalimah, kesatuan di antara umat, di mana mereka lebih mendahulukan kepentingan. مثلما سمعتم الآية الكريمة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين يمكن أن يكون مسلم وغير مسلم، يتيم يمكن أن يكون مسلم وغير مسلم، لكن الأسير ليس بمسلم. هذا تعاليم الإسلام، وهذا تعليم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يعني يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني كان يحب على حبه، يطعمون الطعام على حبه، كان يحب أن يأكل هو وامرأته زوجته فاطمة وولديه الحسن والحسين، كانوا يحبون أن يطعمون الطعام، يأكلون الطعام، ولكن يعطون للأسير يعني لغير مسلم. هذا كان السبب الرئيسي للاعتناق الناس بالإسلام. Sekali lagi, penyebab dari orang masuk Islam itu karena ajaran Islam yang sangat luhur dan luar biasa itu.
Sebagai contoh, di dalam Al-Quran ada pujian kepada keluarga Rasulullah SAW, kepada Amirul Mukminin, kepada Sayyidah Fatimah, dan kepada kedua anaknya Al-Imam Al-Hasan dan Al-Imam Al-Husain, dalam sebuah peristiwa di mana saat itu mereka puasa, dan ketika menjelang buka puasa tiba-tiba datang orang miskin, hari kedua datang orang yatim, dan hari ketiga datang seorang tawanan yang mengeluh kelaparan. Dan keluarga Rasulullah SAW memberikan semuanya itu kepada ketiga kelompok ini, dan mereka menahan diri mereka dalam kelaparan. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang wayusiruna ala anfusihim, orang-orang yang lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri mereka sendiri. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lihat ayat itu Allah menggunakan 3 kata: orang miskin, orang yatim, dan orang asir, tawanan. Orang miskin boleh jadi dia muslim, boleh jadi juga bukan muslim. Yatim boleh jadi dia muslim, dan boleh jadi pula dia bukan muslim. Tapi kalau seorang tawanan, sudah pasti dia bukan muslim. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang muslim yang mau mendermakan, memberikan hartanya, menolong walaupun kepada orang yang non-muslim sekalipun. Dan di situ disebut wa yutimuna ta'ama ala hubbihi. Mereka tuh ingin makan, mereka lapar, mereka pengen makan, mereka sangat haus. Tapi justru ketika mereka dalam kelaparan, dalam kehausan itulah tetap mereka mengutamakan orang-orang yang lebih memerlukannya dari diri mereka. هذا كلام المعاندين. نحن نقول السبب الرئيسي والأصل لاعتناق الناس بالإسلام والقرآن والتعاليم الإسلامية الراقية، حيث يقول من سمع رجلا، ولا يقول من سمع مسلما أو من سمع إلهيا مسيحيا، لا، من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين وهو يقدر ولم يجبه فليس بمسلم. هذا تعاليم الإسلام كانت سبب أصلي لاعتناق الناس على الإسلام. نعم، هناك كلام آخر بأنهم معاندين يتكلمون بأشكال مختلفة ويستفيدون إفادة سوء، حيث أن البابا يقول الإسلام دين الإحساس ليس دين العقل. هو ما يعرف عن الإسلام شيء. وحدة المسلمين وتظاهراتهم في كل المدن الإسلامية أصبح أن البابا يتعذر من المسلمين، حيث أن الإسلام دين العاقل، به يعاقب ويثاب من ليس له عاقل، فليس له تكليف في الإسلام. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. العقل جوهرة كنهها الربوبية. العقل جوهرة كنهها الربوبية. نحن كلما نعتقد اعتقاداتنا عقلية، وكلما نعبد عباداتنا تعبدية. Barang siapa yang mendengar ada seseorang, di sini tidak disebut seorang muslim, seorang agamawan, rohaniawan, tidak, atau seorang beriman, tapi yang disebut adalah seorang manusia. Barang siapa yang mendengar seseorang yang berteriak, ya lil muslimin, wahai orang Islam, tolong aku, bantu aku, sedang dia bisa menolong orang itu, tapi dia tidak menolong orang itu, maka dia, kata Rasulullah, tidak masuk golongan orang-orang muslim. Bayangkan, membantu seorang
seorang manusia yang butuh, bukan hanya seorang muslim. Ini menunjukkan betapa tingginya, betapa mulianya ajaran agama Islam itu. Maka aneh, bin ajaib itu dari bahasa saya. Aneh kalau misalnya siapa? Bapak Paus, ya. Paus mengklaim, menuding bahwa agama Islam itu bukan agama yang rasional, tapi agama yang emosional, agama kekerasan. Paus tidak mengerti apa-apa tentang Islam. Dia tidak tahu apa-apa. Dan karena itu patut kalau kemudian kaum muslimin memprotes dia di seluruh dunia dan menyebabkan dia meminta maaf kepada orang Islam. Kita kalau lihat ajaran Islam adalah ajaran yang rasional. Dalam masalah-masalah keyakinan kita harus rasional. Kita tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan menggunakan akal kita. Kita tidak mengetahui kebenaran, tidak mengetahui Tuhan kecuali melalui akal kita. Karena itu ajaran Islam adalah ajaran yang rasional, ajaran yang mengajak kepada kita semua untuk berpikir. يعلو ولا يعلى عليه شيء. الإسلام دين العاقلة ودين التربية، والتعاليم الإسلامية يربو وينمو في المجتمع في العالم، ولكن نحن لازم أن نعتنق بتعاليم الإسلام الخلقية والأحكام الدينية حتى نكون مورد رضا الله ورضا الرسول والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. فأقرب الناس إلى الرسول من هو يعمل بتعاليم الإسلام وتعاليم الرسول. لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن حسب ادعاؤنا أفضل الناس في العالم، لأنه الذين لا يؤمنون بالله فهم خارجون عن الإنسانية والإسلامية، أما الذين هم معتنقين بالمسيحية واليهودية والزرتشتية أو الأديان الأخرى هم حسب اعتقادنا إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فحسب اعتقادنا لازم أن يكون مسلم عاملا بالدين. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابته الماء. قيل يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الموت كثيرا وتلاوة القرآن. Kita meyakini kebenaran Islam. Oleh karena itu yang paling benar menurut keyakinan kita adalah Islam. Kita menganggap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sebagai orang-orang yang sesat. Kita percaya orang-orang yang tidak mengikuti ajaran agama kita adalah orang-orang yang sesat. Apakah dia mau menganut agama Masihi, Yahudi, atau apa. Karena dalam keyakinan kita bahwa agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Oleh karena itu, ikhwan, akhwat, hal yang paling penting buat kita untuk jalani dalam kehidupan kita di dunia ini adalah mari kita memperbanyak zikrul maut. Mari kita memperbanyak ingat akan kematian. Mati ada di depan kita. Kita harus ingat kepada kematian, sebagaimana sebuah hadis yang mengatakan bahwa hati itu akan merasa tunduk, ya, apabila hati itu mendengar atau teringat akan kematian
dan apabila lidah kita juga selalu membaca Al-Quran, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مثل الحديد كيف يصل إليه الماء يتسنجر فيصدع إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابته الماء. لماذا يقول الرسول الأعظم إذا أصابته الماء؟ هذا قيد إضافي لا يلزم أن يذكره الرسول، لكن هذا ليس قيد إضافي أصلي. يريد أن يقول أنت ما درست، ما تعرف شيء، لكن تعرف الماء. ما عندنا شيء أخف من الماء، وأنت إذا ما درست ما تقرأ اليوم أي شيء، لكن تعرف الحديث. ما عندنا شيء أصلب من الحديد. كيف هذا الماء الخفيف والرقيق يؤثر في هذا الحديد الصلب؟ فالذنب لا تخفف الذنب. الذنب كل ما يكون خفيف يؤثر في قلبك الحديدي. هذا كلام الرسول. Hati ini akan meleleh, ya. Sebagaimana hati ini apabila mendengar tentang kematian, apabila mendengar bacaan Al-Quran, dia akan menuai atau meleleh sebagaimana besi itu meleleh dalam tanda kutip oleh air. Biasanya kita menyebut meleleh oleh api, ini meleleh oleh air. Apa yang dimaksud bahwa hati itu akan meleleh sebagaimana besi yang meleleh oleh air? Air itu adalah sesuatu yang sangat ringan, sangat halus. Kita biasa dengan air. Kita melihat bahwa air itu seakan-akan tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi coba, kalau air terus-menerus mengenai besi, dan besi itu adalah benda yang paling keras, apa yang akan terjadi pada besi itu? Maka besi itu pelan-pelan mengarat menjadi karatan. Kalau besi terus-menerus kena air hujan, lama-lama karatan. Dan pelan-pelan akhirnya apa yang terjadi? Maka besi itu akan lebur, akan hancur. Nah, beliau berkata bahwa hati kita ini itu bisa dibuat hancur oleh dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu walaupun kita anggap dosa itu kecil, seperti air. Dosa itu kecil, ya mungkin kita tidak terlalu peduli dengan dosa-dosa kecil, tapi dosa-dosa kecil itu bisa menghancurkan hati kita, membuat dia menjadi tidak lagi dapat. وقريب الإفطار أخلص الكلام بأن ثروة خديجة سلام الله عليها آثرت على نفسها وبذلت كل ثروتها في خدمة الإسلام، لكن ليست هذه الثروة كافية عن اعتناق الناس بالإسلام. الثروة مع تعاليم الإسلام، ولذلك الثروة لازم أن يكون بهذا الدليل الخمس والزكوات مشروعة في الإسلام حتى يساعد الفقراء، يساعد الآخرين، ويروج الإسلام. وكل من يستعمل في هذا المجال يصرف مال فمثقال ذرة منه مأجور عند الله. وفقكم الله لمرضاته، ونسأل الله أن يوفقنا باعتناق العملي في الإسلام والدين حتى يرضى الله ورسوله عنا ويجعل عاقبتنا بخير إن شاء الله. Terakhir, beliau ingin menegaskan lagi bahwa memang harta yang
dimiliki oleh Siti Khadijah, yang dibantukan oleh Siti Khadijah untuk menunjang dakwah, memang sesuatu yang sangat bermanfaat untuk menunjang dakwah. Dan karena itu kita di dalam Islam juga memerlukan harta itu untuk menunjang dakwah kita. Oleh karena itu di dalam Islam ada kewajiban khumus, mengeluarkan 1/5 dari keuntungan kita per tahun. Ada kewajiban zakat yang harus kita keluarkan. Itu semua adalah bidang-bidang dakwah yang bisa kita bantukan untuk membantu kaum muslimin yang du'afa, orang fakir, miskin, dan semua itu bagian daripada harta. Tetapi harta bukan satu-satunya. Harta hanya menjadi faktor pendukung saja. Dan satu-satunya adalah nilai daripada ajaran Islam itu sendiri. Itulah yang beliau sampaikan, dan sekarang sudah menjelang waktu buka, walaupun belum masuk ya, untuk ahli bait masih menunggu beberapa menit. ثروة خديجة كانت مؤثرة في روع الإسلام في أن يروى المسلمين، لكنما ما يربي المال والثروة أشخاص حتى يفدي أنفسهم في ساحة القتال. نموذج منها عمرو بن الجموح، له زوجة عمرو بن عبد الله الأنصاري في ساحة القتال الغزوة أحد، شاع بين المسلمين في مدينة وبين جيش الإسلام والمسلمين بأن قتل النبي. انطلقوا الناس الشيبة والعجزة الذين كانوا في مدينة، خرجوا من المدينة حتى يسمعوا خبر الأحد، خبر الغزوة. فإذا رأوا امرأة مع ناقتها وعليها حمل، وعلى الناقة حمل. فبلغت هذه المرأة للأناس الشيبة والعجز أهل المدينة، قالوا إن رسول الله أول شيء أقول لكم إن رسول الله بالسلامات. فطيب بحي. قالوا ما هذه حمل التي عندك؟ قالت هذه ابناي ورجلي زوجي وأخي قتلوا استشهدوا في ساحة القتال عند رسول الله، فأنا أذهب بهم أن أدفنهم في المدينة. هذه التضحية، هذه الروحية العظيمة ما تسمح بالثروة. هذه تعاليم الإسلام الذي يضحي ويوفق الإنسان بالتضحية. Beliau ingin menegaskan sekali lagi bahwasanya meskipun harta itu memang dapat menunjang dakwah kita, tapi ketahuilah harta tidak bisa membuat orang berkorban. Harta tidak bisa membuat orang senang menjadi syuhada. Harta tidak memiliki kekuatan itu. Yang memiliki kekuatan itu adalah iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, pernah di zaman Rasulullah SAW di perang Uhud ada Amr bin Jumuh, ada, beliau rupanya ngerti bahasa Indonesia. Beliau tahu apa yang mau saya sebut rupanya ya. Iya. Beliau adalah bibi, ada seorang perempuan bibi dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Pada masa itu ada berita yang simpang siur di kota Madinah tentang bagaimana nasib kaum muslimin. Ada berita simpang siur bahwa orang Islam kalah, Rasulullah meninggal, Rasulullah gugur, sehingga menimbulkan kekacauan dan kekhawatiran di kalangan kaum muslimin. Sehingga orang-orang semuanya keluar dari kota Madinah mencari informasi. Masing-masing mencari informasi tentang saudaranya, tentang ayahnya, tentang kakaknya, tentang keluarganya. Tapi seorang perempuan yang memiliki 4 syuhada yang kemudian
Dia tidak bertanya tentang saudaranya, tidak bertanya tentang suaminya, dia tidak bertanya tentang dua anaknya. Yang pertama kali ditanya oleh beliau tentang bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Dia tidak menanya tentang istri, suaminya, saudaranya, anaknya. Yang ditanya adalah bagaimana keselamatan Rasulullah. Nah, ketika mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW selamat, beliau baru bergembira dan baru beliau mencari tahu tentang saudara anak-anaknya, dan dia temukan dua anaknya gugur, suaminya gugur, dan saudaranya gugur. Tapi beliau membawa keempat jenazah ini di atas onta dengan berseri-seri. Bukan karena anak saudaranya gugur, dia mengabari orang-orang Madinah dengan wajah berseri bahwa Rasulullah masih selamat, bahwa Rasulullah tidak apa-apa. Itulah kekuatan jiwa yang dimiliki seorang Muslim yang beriman, yang diberikan kekuatan karena iman mereka yang kuat. الحين أنكم صائمون هذا الصوم إذا يعطوكم درهم أو دينار أو روبية تصومون؟ لا، أنت تقدر أن تقول ما أكل شيء ولا أشرب شيء، لكن تذهب في الحمام بتاكل، ولكن ما في أحد. هذا إيمان. السفرة مفروشة، افطر ما تفطر. لماذا؟ أقول بعد 5 دقائق للإفطار، بعد دقيقتين، بعد دقيقة واحدة. هذا شنو هذا؟ هذا إيمان لا يحصل بالدرهم بالدينار. وفقكم الله وإيانا بالصلاح، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. اللهم عجل فرج وليك حجة الحسن. Terakhir, beliau mengatakan kalau kita sekarang ini puasa, kita tidak ingin membatalkan puasa kita, walaupun mungkin ada orang yang bersedia membayar kita untuk membatalkan puasa. Walaupun terbentang di depan kita itu sepra yang beraneka ragam makanan untuk kita batalkan puasa, tidak. Kita akan menunggu waktu. Oh, masih 5 menit lagi. Oh, tinggal 4 menit lagi. Oh, tinggal 1 menit lagi. Apa yang membuat semua kita itu bisa bertahan sampai demikian rupa? Karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عواقب امورنا خيرا. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اظهر كلمة الحق واجعلها العليا، فأذهب كلمة الباطل واجعلها السفلى. اللهم عجل فرج وليك حجة الحسن، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تخزنا يوم القيامة إنك من أخزيته فلا تدخل النار وما للظالمين من أنصار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك قلت وقولك الحق، من آمن بنا نؤته أجرا. فنسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأبناء المعصومين منه الحسين أن تعطي أجرنا بفقاك رحمتنا من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.